So hi guys, nami La Jupiter. Hi Pit. This Hi. is our research leader. Tuklan hanti ka? Siya nag-carry sa mo, I swear. Nami sa ilaran guys, and then my makeup is already off. Kaya lang tomorrow, since man naman ang exam karon, tomorrow, Last na lang. tomorrow is the last day of agony. I Yes. swear. Ay, yung Monday mag-test mo sa physics, diba? Oh, pero What's kuha that? ra online. Ay, okay. Machachipitira na siya. No guys, no joke. Karon kay mag-study me, kay mag-defense man me tomorrow. So, kani, ang number, mo ni priority number na mo pagpa-check. 7. Research defense na mo, ang among number, kay 6. So, Sama na siya! 6, 7. Jijimon malagi sa ko. Jijimon mo sa ko. Sulti siya sa akong Jijimon ganiha pag ingon ako ana ta siya sa day sobrang sa day siya ka Jijimon. Isa na gani. Kuan ka na siya, Ay, makita ang kuan. Magay niya na ako dayo. Pwede niyo yung Kita question. oy napakong ko. So yeah. This is what the time? Let's make time. What the time? It's 2020. It's 8. Klaro kay mga autistic no, kay mga 2020 balay ka ng army. Ang kanang ilahang oras-oras mo na mga autistic. Makita dyan na nimo. Tawa? Now? Mini. No guys, for no joke. This is... Napabigat one. Pwede naman eh. And This- napabigat 2 is not here yet. And napabigat 3 is not here as well. Ay, buhay. Pila ko na ako'y pabigat. Because may wifi. Ma-feel siya na kung pabigat ko kayo. May wifi. Ako matabang ka Jupiter. Sige siya gingon ako himo. Ano ba ako air ako himo sa curriculum vitae. Wala pa man nag-send. Ara ko, uy, burog. Ako na lang guro. Ya kami magtulo nagbuhat. Bagat to skwilahan. Kaya alam na ni absent man. Imutuan ako nga, ikaw na lang sa name tag. Yeah. Volunteer man sa Rolin. Oh. Ako na lang pit, kinakoy printer. Di ba? Hindi ba? Ano? Tara? Ay, dili man dyan, guys. Kailangan, wala may wifi. If namin may wifi, dyan, wala, okay rin dyan kayo sa kuha niya. May wifi niya gahapon. Naman may ato ilabeya. Pag ato ilabeya, gipasuhat mo kong reviewer. Nagsuhat kong reviewer, nag-andam na ang laptop. Pagkahumana na si Jupiter. Yan ako, hala. Ang curriculum Jupiter. Ni-chat kong Jupiter na. Kaning wa pa kay kaning no that disturb man akong cellphone mo to ni ana ko ka Jupiter. Pit pasan ko pit kay maghimo na ka sa curriculum vitae na. Ni chat ko Aaron kaya ako magpasen ko sa ako ilang pictures niya. Kato guys kay katugo naman ko guys. Ni uli ko sa mua. Hanap pa ko nga magbuldak ko kay para di ko katug kay okay ra ko di matug kay kailangan exam buntag ra kay walay hapon. Moto. Pag kuan abot na ako adto ni connect ko sa ko ate wala naman dai siya i-load. Sigo huwat-huwat nga kaning maludan. Muto niya ako ay magnap sa ako kadali ay, kay maludan naman ko unya mata lang ko tapos din ako matawag afterwards. Pag mata na ako alas 6 naman sa buntag. Unya sa naman ko na exam naman sa buto nagdalday ko nag-makeup na lang ko nag-study kay ano wala naman. Mag-study magud ko nga pila na lang ka hours. Ang 30 minutes ng pag-study, use na ako para 30 minutes para makabake pa ko sa ako ang concealer. Sakto na. Bahalang mahal mong basta gwapa. Okay, makita man guni. Ang grado matago na na. Kay naranas papel, masunog ra na. Ang kanang imo kagwapa. That is ineffable. Notice kay pag first, second, pag third quarter kay nagtuon ko ato sa P6 asin tanang topic. Yeah. Ako ka 16. Karon wa ko nagtuon. Pilay ko Ako nga. nga 16 Japon. Ako na lang nagtuon. Kanang pilay mo karon. 16 jud. Silensin di ako. Oh, nyo, wa ko nagtuon jud. Natug na ko pagkatong gabi before exam. I swear guys. Advice sa mga STEM students karon nga maadto sa DNHS. Nya, ma-under ka mamda sa physics. It doesn't matter what they tell you. What matters is it's everything that's here, that's above everywhere.
Okay? You will enjoy. Yeah. Do not be tormented by those things because those are just on the paper. What's important is what's seen in yourself and inside your heart. Yeah, napatayo ako. Standing ovation. At nagpapalakpak. Salamat, salamat, salamat. Because guys, I swear you need to enjoy just the high school life. It's not everything has to be stress, Jude. Not everything has to come down to stress. Okay, if you have someone nga survive sa high school, makasurvive sa high school life, then that's everything. That's something you should cherish forever. Because kaning unsa naman igadako nimo ikatiguang nimo nga magkakita na mo balik unsa man in istoryahan magsige mo ingon uy katong formula sa physics ba nakalinom na pa mo ato katong napabali na ako. No, it's not like that. It's not like that. Because in reality, ang inyong mastoryan, kaya ang inyong mga kabuang, inyong mga joke, inyong mga experiences, memories together. Because that's why we're here. We're living in this world to live our life fully. Not to live our life to solve problems. That in the beginning, it's just made. It's not a problem nga. Like, problema na to nga, like, it's like we have no choice. But to think na it's created. They're just creating their own problems. Pero I'm kudos to Ma'am Des because Ma'am Des is a very good teacher. She's very intelligent. She has a very charismatic personality. Mini aura. Yes. Na siya ay kaning aura nga kaning higher than the sun. Anyways, kudos to Ma'am Des kay even though ingon anime. And also guys, physics it's not a joke. I swear. Di just a joke because it's like when you're in that school, na si Ma'am Des, bro, mura kang naa sa college, bro. Because ang topics grabe, bro. I swear. I just want to say something to everyone who says na kaninga na sila nga ay public school dali ra man na mawidhay ay dali ra man na makapasar ay dali ra man na ilang mga exam ay kay multiple choice ra man na multiple choice lagi pero maka-question sa imong existence diri sa world kaya multiple choice mararaga pa pareha tanan answer. That's the hardest type of questionnaires, guys, a multiple choice. I told you. Okay, if ever there's enumeration, there's identification. I don't know, but it seems easier than having to read all of the multiple choices because you will, second guess yourself. So you don't have a trust in yourself because you will second guess your answer because, hello, what if this is the answer? What if this is the answer? So yeah. What I'm telling you is, mag-enjoy lang good ka. Dili ka ma-stress. Di ba, Aaron? True. Yes. Sakto. Kay alangan, pila na ka years diri sa kalibutan. About 100. True. Barely. You can't get to 100. And at this point, true jud kayo na because we are consuming things that has a lot of chemicals in it. We are consuming things that will kill us. We are making our own deathbed. I'm telling you guys. So, if you're making your own deathbed, why not make your own fantasy bed in order for you to live and enjoy life? Di ba, Pet? Yes. True. Di ba? Nagsigigap mo siya research, guys. Kani si Jupiter, kudos to Jupiter because Jupiter is a very funny, smart. No. True, guys. Humble lang siya, guys. No. He's very smart. He's intelligent, Jude. Funny. Then, yeah, he's caring also. Slight. Bro. Anyways, kudos to Jupiter. Kani si Jupiter, nindot siya. Need mo nga musuno ka Jupiter kay. Actually, sa outside yun, like, mga tao, maingon nga, ay, si Jupiter, kuan ka na siya, ay, like, kanang serious ka na siya nga pagkatao, like, study jud kay na siya, kaning devoted jud kay na siya sa iyang pag-study. Actually, partly true. Ano mo good na si Jupiter? Because, I feel like, Jupiter man jud, iyang personality is, like, he wants to make something out of him, like, ganahan siya nga, ang iyang future is safe. Which, yeah, everyone wants that, okay? But what you don't know about Jupiter is that Jupiter is a very, very funny person. But funny isn't just a small word. Because that funny word
makes us happy too. So while he is making something out of himself by being funny, he also makes us laugh, makes us smile. But at the same time, it's a very yung experience ng friend mo Jupiter, because Jupiter is, I don't know, you can't explain Jupiter because Jupiter is so kind, caring, loving, intelligent. You know Aaron, di ba? Handsome. Hello? I can Ay, handsome po si Jupiter, beta. Handsome si Jupiter. And also, single pa si Jupiter, guys. Ay, reto lang na ako sa inyo, guys. Reto na ako si Jupiter. Ansaman, open yung nga gender. Close pa. Close. Yes, guys. Single si Jupiter niya. We're gonna watch this 4 years from now niya. Magsigim na may katawaan niya. Probably si Jupiter na siya uyab. We don't know. But, you know, maybe na mabuild your relationship when we're there because we don't really know what will happen in our college life. So, yeah, I think, Yeah. Ganun ka kay Jupiter, guys. Kay butan kay siya. Pero more siya fuck shit. Guys, ganahan ko nga kaning mag-live me together ni Jupiter sa college na mo. But then, pasikat mo sa kanya siya, bro. Kaya lang nga, di man siya makikipariha og school sa ako. Decide ko makapareha og school kay di mo ko ka-reach sa iya level. No. Kay ang tuition sa iyang ganahan kay makakaayo to 60,000. Ay, sakto ba? 60,000? Yeah, maabot siya. Mm. Pero naglisod mi kung saan siya pagbayad. Guys, kung makakita ko afam, pwede ra kayo bayaran sa nako ka Jupiter. Ay, Dahil pa dahil. bitaw guys. 4 years from now mo ni i-playback niya. Nakasuot namin sa amo ang kaning SN student Yes, nurse student ngayon nurse. form. Yeah, si Aaron magwatch po si Aaron sa amo from afar niya. Nasad siya nag-club na siya, bro. Kibaw na siya adto. Bisag asa nga bukid adto sa Cebu, biskan ang Cebu wala nay bukid, biskan iyagon adto ang mga bukid adto. Kailangan mag-club siya, maabot siya bisag asa. Kung need mo og kani geography, kani expert, adto na lang mo ka Aaron, guys, kay ang kanang tanan club bisag sa suok-suok feel na ko iya jud na maadtuan. Awa. 4 years from now. Tell me if I'm wrong. Okay, tell me if I'm wrong. Klaro kayo. Nay. First year pa lang. Kanang naong nga, oh. Kibo ka gate, mag-irregular siya kay para dili siya ma-stress. Naporo bong. Anyways, yes. May mag-tiktok ta ato kato ganing kuan. Katong, ay di mangguro ka kaalsas ako, pitay na lang. Katong anaon ba? Katong, mag-ana gani, tas mo to iya i-carry. Ako tong sa prom. Sa Dili, prom, no? Sa kuan, graduation. medtech. Ay, Ay, sa sa medtech. doktor. Basta something Ako like katong that. sa Muragian. Hindi makakadaos ako. Hindi ka sure. Shoulder. Atong sa shoulder. dili. Katong Yeah. murag mula ko. Tas, Naon, yeah. dala na yung lagi mo carry siya, guys. So, CIT is full of engineers. So, maybe engineer. Ayaw kay mga bunguton man na sila balbason ka ayo di sila kibaw magkaning shape, bro. Si Rolly na mutaas sa pamayo kay di na niya na niya mo kay engineering man sa siya. Pero di ko na malibot formula, guys. Kapani, uy, dapat si Rolly mapaputol na siya diri kay aron di niya makalimutan ang formula pa doon na siya. So anyways, guys. Bye, guys. Kay mag-research namin. Ay, kay para makapasar mi. Ma-research defended, dili ma-offended. Right? Yeah. Yeah. So, baby, I'll come back when we're doing our thing. So, that's the shaka. Bye. Bye-bye. Whoa! Nagingin siya.